Hello everyone, so this is my video, and in this opportunity I will tell you about public law in Singapore. So, I'm Sultan Riyandadi Prilian, NIM 23080100529 in group Rombel 16 and Major Law, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, and my lecturer is Miss Dina Sylvia Putri, SHMKN. So guys, public law in Singapore. Public law is a collection of laws that regulate the relationship between the government and its citizens. In Singapore, public law includes constitutional law, administrative law, criminal law, and international law. So, let me explain in bahasa Indonesia. Jadi, hukum publik ini merupakan salah satu bidang hukum, cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan di Singapura sendiri itu hukum publik itu mencangkup hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum internasional. So next, public law is very important because it ensures that the government operates fairly and that people's rights are respected. Additionally, it helps resolve conflicts between citizens and the government. Singapore itself has quite complex public law because Singapore is a country that really pays attention to its public law to ensure justice and society. Jadi hukum publik ini sangat penting karena mengatur kayak masalah tentang kewarganegaraan dan tentang negara itu sendiri. Dan Singapura juga merupakan negara yang sangat kompleks tentang hukum publik ini karena Singapura kan negara maju nih dan sangat tegas dalam menegakkan hukum ini termasuk hukum publik juga. Selanjutnya, next. So guys, in Singapore, public law includes constitutional law, administrative law, criminal law, and international law. Okay, constitutional law. Following Singapore's dispossession from Malaysia on 9 August 1965, a professional constitution for the newly independent state of Singapore was passed on 22 December 1965, consisting of 3 separate documents. A. The 1963 Constitution of Singapore. B. Republic of Singapore Independence Act 1965, and C. Parts of the Federal Constitution of Malaysia imported through the Independence Act of the Republic of Singapore, collectively referred to as the Singapore Constitution. Jadi di hukum tata negara Singapura sendiri itu kalau kita kilas balik, dulu tuh Singapura itu merupakan bagian dari negara Malaysia yang akhirnya itu terpisah pada tanggal 9 Agustus 1965. Jadi gimana sih pemerintah Singapura menjalankan hukum tata negaranya waktu dia menjadi negara yang independen gitu. Jadi yang pertama itu ada A. Konstitusi Singapura pada tahun 1963, B. Undang-Undang Kemerdekaan Republik Singapura tahun 1965, dan C. Bagian dari Konstitusi Federal Malaysia yang diimpor, yang diadopsi sama Singapura melalui Undang-Undang Kemerdekaan Republik Singapura yang secara kolektif disebut dengan Konstitusi Singapura. So next. In 1980, the Attorney General issued a reprint
of the Singapore Constitution, which combined all the amendments that had been made up to 30, 31 March in 1980 into one combined document for the first time. The Singapore Constitution regulates the functions and authorities of the three functions, namely executive, legislative, and judicial. The Singapore Constitution also functions to protect the interests of minority groups. There is a Presidential Council for Minority Rights, which ensures that bills passed by Parliament do not discriminate against racial or religious communities. Minority interests are also protected through other means such as group representation, constituencies, or GRCs to ensure minority representation in parliament and the creation of justice without discriminating between communities. Like other former British colonies, Singapore addressed to the Anglo-Saxon legal system or common law. Jadi di Singapura sendiri itu merupakan negara common law atau Anglo-Saxon. Jadi diadopsi dari penjajahan Inggris dulu. Di Singapura sendiri itu merupakan negara yang memiliki 3 fungsi. Yang mengatur tuh ada 3 fungsi secara hukum tata negaranya seperti biasa, yaitu kayak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kan di Singapura sendiri itu kan masyarakatnya kan sangat beragam tuh, ada masyarakat Chinese, Malay, Melayu, terus juga ada Tamil, Hindi, dan white people. Jadi di sini tuh pemerintah Singapura juga melindungi kepentingan kelompok minoritas dan terdapat Dewan Presidensial untuk melindungi hak-hak minoritas yang memastikan bahwa rancangan undang-undang itu disahkan oleh parlemen tidak mendiskriminasi komunitas ras atau agama. Kepentingan minoritas juga dilindungi secara penuh oleh group representation constituencies tadi yang GRCs itu untuk memastikan kalau yang dibuat oleh undang-undang itu para minoritas itu juga turut terlibat gitu, nggak ada diskriminasi gitu. So next is administrative law. Administrative law in Singapore covers various areas such as administrative decisions, public policy, government governance, and the relationship between the government and individuals or companies. Some examples of administrative law in Singapore include judicial review, examination of public policy, human rights, and most importantly, statutory regulations. Jadi di Singapura sendiri itu hukum administrasi di Singapura mencakup berbagai bidang seperti keputusan administratif, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan hubungan antara pemerintah dan individu atau perusahaan. Dan juga beberapa contoh hukum administrasi di Singapura itu antara lain tuh kayak judicial review, pemeriksaan kebijakan publik, hak asasi manusia, dan yang paling penting itu peraturan perundang-undangan. So next is criminal law. In Singapore itself is a country that strictly regulates criminal law. Criminal law in Singapore consists of various regulations such as the criminal code and criminal regulations, which cover various types of crimes such as theft, fraud, narcotics, sexual crimes, and the others.
Uh, the Singapore Parliament also recently passed the Online Crime Harm Act, Only Crime Harm Act, or OCHA, in an effort to protect online content or activity on social media that is criminal in nature or used to facilitate or support crimes such as bullying, sexual harassment, threats, fraud, and the others. Jadi teman-teman, di hukum pidana di Singapura sendiri itu uh, merupakan Singapura itu merupakan negara yang sangat ketat kayak tentang kriminal gitu. Kayak tentang peraturan-peraturannya itu begitu tegas, kayak mengenai punya punya KUHP sendiri tentang hukum pidana yang mencakup berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, penipuan, narkotika, kejahatan seksual, eh, dan lain-lain. Dan di Parlemen Singapura sendiri itu baru-baru ini mengesahkan Online Crime Harm Act atau tadi OCHA, yang mana itu diwujudkan itu karena untuk melindungi konten atau aktivitas online di media sosial yang berisikan kayak kriminal atau digunakan untuk memfasilitasi tindak kejahatan seperti perundungan, pelecehan, atau kata-kata tidak senonoh atau pengancaman. Dan itu tujuannya, makanya OCHA ini diciptakan gitu, supaya kan zaman sekarang tuh banyak sekali kayak kejahatan yang lewat media sosial. Jadi pemerintah di Singapura itu membuat Online Crime Harm Act ini tadi. So next. Okay guys, international law. International law in Singapore, as in other countries, is a set of rules and principles that regulate relation between states, peace, trade, human rights, and international conflicts. Singapore recognizes the principles of international law in its domestic law. Singapore became a member of the UN or United Nations in 1965 and bases its foreign policy on the principles of international law. Singapore also has Singapore also has those domestic laws governing its involvement in international law and recognition of international treaties. Jadi di hukum internasional sendiri di Singapura itu seperti negara lain, Singapura itu ikut turut menciptakan perdamaian dan perdagangan secara skala global, dan hak asasi manusia juga diterapkan di Singapura, juga turut mengatur kayak tentang konflik-konflik internasional. Dan Singapura sendiri itu mengakui prinsip-prinsip hukum internasional dalam hukum domestiknya. Jadi hukum domestik, hukum nasional Singapura itu juga mengakui adanya hukum internasional. Dan Singapura itu menjadi anggota PBB pada tahun 1965 dan mendasarkan kebijakan luar negerinya pada prinsip-prinsip hukum internasional. Singapura juga memiliki undang-undang domestik yang mengatur keterikatannya dalam hukum internasional dan pengakuan terhadap perjanjian internasional. So, in this conclusion, public law in Singapore is essentially not far from the common law system in the countries that implement it. Singapore is a country that is very serious and firm in enforcing the law for the sake of its people and country. It's not surprising because Singapore itself is the most developed country in Southeast Asia. Jadi sebagai kesimpulan, hukum publik di Singapura sendiri itu tidak jauh beda kayak negara common law system yang lainnya gitu. Dan kayak misalkan tadi di hukum tata negara itu Singapura juga ada fungsinya juga sama, ada eksekutif, yudikatif, dan
eksekutif, yudikatif, yang mana itu juga ada di negara lain kayak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan konsep-konsep hukumnya juga kurang lebih sama karena dulu tuh Singapura juga dijajah sama negara Inggris, yang mana akhirnya Singapura juga mengadopsi hukum common law, dan hukum di Singapura itu juga tegas, dan kalau tidak salah Singapura juga merupakan negara yang cukup ketat tentang kebersihan juga, kayak ketertiban umum, kayak misalkan di Singapura itu didenda sekitar 2000 Singapura dolar kalau misalkan kita itu ketahuan mengunyah permen karet, karena permen karet di situ tuh uh, bisa membuat apa ya, sangat susah dibersihin, sangat sangat mengganggu ketertiban umum gitu. Jadi Singapura sendiri merupakan negara yang cukup strict dalam hukumnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Okay, I think it's enough. So thank you, and I have some reference. So this is my references, and I think it's enough for me. Thank you uh, for your time to look my videos, and I'm so sorry if my pronunciation, my grammar were so bad because I'm still learning it, but I love learning. Yeah, I think it's enough. So thank you very much, and see you.